салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки ба шумо камеам бошад кӯмаки худро расонем. пас шумо бо мо бошед. дӯстони азиз, имрӯз ман ба шумо чӣ гуфтанем? ҳар нафароне ки дар шаҳрҳои хориҷи кишвар, яъне дар шаҳри Россия кор ва фаъолият мекунад ва симкартаҳои шабакаҳои билайнро истифода мебарад ё мегафонро, марҳамат дар алоқа бошед бо мо. вақте ки дар телефонҳои шумо ягон чи қуш мешавад, шумо метавонед ба мо муроҷиат кунед, то ки мо кӯшиш мекунем барои шумо камеам бошад кӯмаки худро расонем. дӯстони азиз, дар телефони шумо ҳангоми музика, ҳангоми ягон подписка, ҳангоми шумо аллакай пай мебаред ки телефони шумо аз абонентская плата пули зиёдтар хӯрда истодааст. пас шумо метавонед муроҷиат кунед ба мо, метавонед дар онлайн муроҷиат кунед, метавонед ба номерҳое ки дар номи видео гузошта мешавад, ба рақамҳои 555 охираш 55 дар алоқа бошед. имо ҳам ҳаст, вайбер ҳаст. шумо метавонед номери худро фиристонед, то ки мо тафтиш кунем ки дар номерҳои шумо чӣ подключат шудааст, қуш шудааст. дӯстони азиз, дар ҳолате ки ягон чи дар телефони шумо подключат шуда бошад, мо аллакай дар система мебинем. дар ҳолате ки мо дидем ки чӣ ба шумо подключат шудааст, дар як рӯз метавонад ки 2-3 подписка зиёдтар подключат шавад. аммо шумо шояд ки пай набаред, шояд ки шумо донед ки бисёр хӯрда истодааст номерҳои шумо, пули зиёд сарф истодааст. пас шумо ба мо муроҷиат кунед, мо мебинем, ба шумо занг мезанем, шумо бошед ба мо коде ки аз тарафи компания билайн фиристода мешавад, шумо ба мо мегӯед, мо бошем ҳар ям подпискае ки дар телефони шумо, ҳар ям музика, мусиқӣ, шояд ки видеоҳои плюс ва 17 бошад, ҳар он подпискае ки дар рақамҳои шумо пайваст мешавад, мо онҳоро ҳамаша ба пуррагӣ хомӯш карда метавонем. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, бисёртон аз компания билайн бисёртар даст мекашед ба хотири чӣ? Ба хотири он ки дар як рӯз то 100-120 рубла зиёдтарак мехӯрад. ва алайкум ассалом. аз ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем ки кӯмаки худро камеам бошад ба шумо расонем. пас бо мо бошед дӯстони азиз. ҳозир ман ба шумо якчанд подпискаро мегӯям ки дар телефонҳои шумо подключат мешавад, пайваст мешавад. кадом намуди подпискаҳо ҳаст? подпискаҳои аввалин подпискае ки дар телефонҳои шумо подключат мешавад, ин подпискаи хамелеон мебошад. ва алайкум ассалом. ака симкарта 50 сом мехӯрад, чӣ кор кунам? ҳеҷ кор накар, танҳо гӯш кун то охира. якум подпискае ки дар телефони шумо подключат мешавад, ин хамелеон аст ки кодаш барои хомӯш карданаш ситорача 110 ситорача 20 решетка. вақти шумо пахш кардед, албатта услуга хамелеон, яъне хамелеон чӣ маъне дорад? хамелеон маънеаш дар он аст ки ҳар он смское ки шумо ба телефони шумо меояд, ин хамелеон номида мешавад. мисол, шумо вақте ки хоб ҳастед, телефонтон куштагиай, касе ягон смс рой мекуна ё компания предлагат мекуна, ягон ҷо рекламаи худро пешниҳод мекуна, ҳамаи ин барои шумо аллакай хамелеон аст. дар ҳолате ки шумо яке аз онҳоро агар подключат кунед, аллакай, яъне дар смс даромада зер кунед, ба шумо мепурсад разрешено ё ин ки вам 18 лет, агар разрешено кунед, аллакай ин подписка мешавад. баъд аз хамелеон смс фиристондан дар телефони шумо, аллакай подписка подключат мешавад. дар ҳолате ки подписка подключат шуд, телефони шумо агар абонент платаш дар 11 рубл ё 13 рубл бошад, аллакай ба 33 ё 43 рубл табдил меёбад дар як рӯз. подписка ду намуд мешавад. подпискаи одноразовӣ мешавад ва постоянне. одноразовӣ постоянне чӣ фарқ дорад? одноразовӣ
باز ما با شما همش با پورایی میگم در حالتی که شما یکم رسم یکم ویدیو یکم نوستی نو گرچه نوست یک تماشا کردیم باشید با شما میپرسه رزشنا شما میکنید ده میدارید 30 روبل تونم میگیرد بعد از 30 روبل گرفتم الکی وای подписка отключат میشود وای подписка امروزه پولش گرفت تموم یک بار پول گرفت خلاص انا از 30 روبل تا 300 400 تا 100 روبل هست подписка انا بعدم دوم подписка постоянно چی معنی داره подписка постоянно معنیش در اون است که در حالتی شما با یکم ویدیو یکم کارتینکا یکم خبری نو یکم کس با شما یکم سیلکه روی میکند شما در اومده همون سیلکه را میکشید وقتی در حالت سیلکه را کشیدم با شما میپرسه сайт безопасность вы хотите заблокировать или разрешено شما میگین خب بیا разрешено کنم ببینم کنی چه درش وقتی شما разрешат کردین یعنی اجازه داده подписка автоматически смс میبرد که у вас подключена такой подписка каждый день по 30 рублей или 12 рублей или 40 рублей или 50 рублей подключать شده است اگر نخواهید مرحمت با این کدها زنگ زنید خاموش کنید بسیار از شما اهمیت نمیتید همون کدی که در پایین میفرستند یا که مینویسه که на ответ пишите стоп напишите отправьте и подписка отключается а шумо аҳамият надода ин подпискаро дарав удалит мекунед смсша метарс баъзе одам метарса ки ягон чи дига набошад гуфта дарав мекунед удалит мекунед смса вақте удалит кен вака шумо бемаълумот ҳастед яъне ягон маълумоте надоред ки ин чӣ буд ки ман подключат кардам ё ки аз ҳамин сабаб бародаро шумо бисёртар беҳад нағз мешавад ки шумо ба мо муроҷиат кунед то ки якҷоя мо аз ин проблема халос ёбем салом алейкум ваалейкум ассалом бародар чӣ намуд интернет шуем ки ютуб безлимит бошад дар тоҷикистон ваалейкум ассалом бародар ҷони азиз рости гап мо дар бораи симкартаҳои тоҷикистон тамоман ман надорам рости гап тӯли чандин сол мешавад ман дар шабакаҳои худи россия здравствуйте кор ва фаъолият дорам аз ҳамин сабаб ман метавонам ки танҳо маълумоти пурра дар бораи операторҳои шаҳри екатеринбург ёки россия ба шумо маълумоти пурра диҳам что хотели перекурить да что-то они дорогие какие-то вот 150 рублей какой дорогой а это что написано это их нету там держатель написано вот сочинение да бля сломался он упал черный может там черный был давайте и красный тогда они одинаковые да? Это 240 не надо 150 проверил да пожалуйста хотите проверить барномаи азиз танҳо ман маълумоти пурра дар бораи операторҳо яъне ширкатҳои шаҳри россия именно бошад екатеринбург бошад бениҳоят хуб мешавад акан ҳамин мигрантҳо метавонанд ки телефонҳои кредит гиранд бале бародарҷон мигрантҳо бисёр корҳо метавонанд танҳо аз рӯи қонун ё ки воситаи ягон дӯсти худ метавонанд ба пуррагӣ кредит намуд мешавад бародарон ҳаста кредите ки пул метан танҳо пул метан шумо мерем кредит телефон гирифтан харида метавонед ҳамин кредита то что шумо мигрантен дар шаҳри россия дар худи шаҳрҳои россия мехоҳед ки ба паспорти тоҷикӣ рафта кредит гиред аз магазин абсолютно наметавонед гарчи 3 сола дошта бошед гарчи 5 сола чё подойдет мелочи нет у вас нет меньше так нет нету и у меня нет но мне нужен очень срочно тогда принесите все я буду ждать все ладно давайте я жду вы сколько работаете до 10 минут здесь работаю тем более тогда придёт хорошо надеюсь ана что бародарони азиз ана давомша мегум та кредит چی کار کنیم برای کردیت گرفتن اکا کردیت
ба паспорти русӣ, ҳатто ба паспорти русие ки прописка постоянно надорем, кредит гирифта намешавад, бародарҷон. چی کار کنین که کردیت بگیرین؟ بهترین سوال. جوراجان اگر یکم رفیق شما، یکم دوست شما پاسپورت روسی داشته باشد، همین کشتالش میگیری و مغازه میدروریش، میگی من یک تا کردیت گیره، تیچنی 6 ماه، تیچنی 1 سال، تیچنی 3 ماه، من همین کردیت چطور پگاسید میکنم. من خیلی میتونین که کردیت بگیرین. так другой вариант نیست. برای که برادرجان نمیشود، تماما در حقیقت نمیشه کردیت گرفته. حتی گفتم که با پاسپورت که روسی داشته باشید شما، اگر پروپیسکا پاستایی نداشته باشید گرفته نمیتونید. رحمت برای لایکاتون، رحمت برای کامنتاریاتون. سلامت باشین. کسانی که نو درآمدن، ما درباره подпискаҳои компания Билайн гап задиста будем ки вақте ки телефони шумо бисёртар барои чи ман мегафон пушидаму яна ҳама дарбораи Билайн гап задистам. барои оне ки боз Билайн мепушем, дарбораи мегафон гап мезанем. ин ягон ҷои вайш нест. барои ман ҳамаи компания як аст, гарчи дигаро Билайн истифода баранд ё мегафон, ман тамоми чиза истифода мебарам. ман ҳам компания Билайн кор мекунам ва ҳам мегафон, ҳам Теле2 ва ғайраҳо. аз ҳамин сабаб маълумоти пурра ман метавонам ки пешниҳоди шумо кунам аз тамоми намуди операторҳои шаҳри Россия, шаҳри Екатеринбург, давлати Россия. бисёр хуб мешавад ки байни мо якдигарфаҳмӣ бошад, байни мо саволу ҷавоб бошад. беҳтарин мешавад ки шумо бо мо бошед ва мо кӯшиш мекунем ки камеам бошад ёрдами худро ба шумо расонем. ба наздикӣ иншоалло моҳи дигар ба тоҷикистон мерем ва дарбораи ширкатҳои тоҷикистонам ба пуррагӣ ба навор мегирем ва маълумоти зиёд ҷамъ мекунем иншоалло ва пешниҳоди шумо мекунем. танҳо дарбораи шабакаҳои тоҷикистон то он даме ки рафтанмон мешавад, мо албатта дарбораи шабакаҳои худи шаҳри Екатеринбург яъне Россия маълумот гирифта пешниҳоди шумо мекунем. ҳамин Билайн як моҳ интернет безлимити чӣ хеле чанд сумай? бародарҷони азиз, шабакаи Билайн наметавонад ки ба муштариёни худ як моҳа безлимит диҳад. агар як моҳа безлимит, мақсади ман дар чи аст? мақсади ман ки як моҳ шумо пурра платит кардан, пардохт намоед. не, танҳо рӯзона аста. як рӯзда 11 рубл то 13 рубла мегира. безлимит интернет шумо абсолютно безлимит, без ограничения, без роуминг аст. скоростиш бениҳоят хуб аст. ҳатто метавонед Full HD 2 рублда подключат кунед. тамоми видеоҳое ки дар YouTube ба качествои баланд аст, шумо метавонед ба осонӣ тамошо кунед. баъдан ҳама безлимит тарифи хубаш анлим аст. анлим тарифи нав ҳаст. аллакай архив 2019 шуд. ана боз анлими нав баромадааст. тарифи нав 250 минут ба Россия дорад, 250 минут танҳо дар Билайн дорад. пештараш буд по всей Россия, тамоми Россия безлимит буд дар ҳамаи тарифҳо. дӯстони азиз, Билайн надорад тарифе ки дар як моҳ според. як моҳ чиста агар аз шабакаҳои Билайн гиред нест, моҳона нест. дар шаҳри Екатеринбург маълумоти пурра дар дигар шаҳрҳо ба пуррагӣ надорам. танҳо аз шаҳри Екатеринбург, дар шаҳри Екатеринбург нест ин тари тариф. чӣ хел подключат кунем? танҳо шумо метавонед ба мо муроҷиат кунед, ё ки тамоми салоне ки ба шумо маъқул бошад, салони Билайн наздик бошад, рафта метавонед подключат кунед. агар хоҳед номери телефонтон гап занед, ҳозир ман мебинам чӣ тариф аст аз шумо ва кадом тарифи безлимит подключат кардан мумкин аст барои шумо. шумо вай кунед, номертонро нависед, ман мебинам ки чӣ тарифи шумо. як кӯшиш мекунам ки ба шумо ёрдам кунам ва тарифи шуморо тағйир диҳам.
безлимит интернет билайн бениҳоят сифати баланд дорад, качествои хуб дорад. Дар худи шаҳри Екатеринбург баъзе аз ҷойҳояшон баъзе симкартаҳо тамоман истифода бурда намешавад интернетша. Агар истифода бурдаам мекунед, агар ранги ба сифати 2G 3G истифода бурда метавонед, халос. چه خیلی سیم کارت در کار که با تمام جا چه خیلی سیم کارت در کار که با تمام در تمام استفاده بریم. در شهرهای یکترینبورگ، شهر یکترینبورگ به نهایت شهر کلان است، اورال است، به نهایت کلان است. در اینجا بسیار جایهاش آنتن ندارد، نه سویاز ندارد. بسیار جایهاش سویاز ندارد. بعضی جاش در مثلا مگافون نصب میگیرد، بعضی جاش در تلویزیون، بعضی جاش در مگافون، بعضی جاش ابسولوتنا یگان سیم کارت نمیگیرد با غیر ماتیف. وقتی که شما خریداری میکنید باید معلومات پورا داشته باشید که در جایی که اقامت میکنید شما کدام نمود سیم کارت برای شما کلای است. لیکن گفتنم اومد که بیزلیمیت در تمام نمود اپراتورهای شهر یکترینبورگ بیزلیمیت اینترنت هست، میابید. خیلی دوستان عزیز، بعدا نفرانی که از شما زنگ میزنند از بیلاین برای شما پیشنهاد میکنن تعریف ها را، بسیار از مردم ما اهمیت نمیده. وقتی که کمپانی گپ زد، وقتی که یک دختر اپراتور زنگ زد، بسیار شیرین گپ میزنن به نهایت. من شنیدم که و خیلی شنیدم، حتی شاهد بودم که زنگ میزنن میپرسن که تعریف شما به نهایت تعریف خوب است، لیکن شما بسیار اسباب میکنید، میخواهید که دیگر تعریف گذارید. آنها پیشنهاد دارن برای شما، پیشنهاد دارن که شما تعریف مایا 2 دقیقه گذارید، 3 دقیقه گذارید که شما بسیارتر گپ میزنید. در حالت شما این خبر رو شنیده تستر میگید ها مایلش من روزی پادکلوچات کنید، من روزی در حالت پادکلوچات کنید اگر شما پای میبرید که به نهایت پول شما زیاد رفته ایستاده. در حالت پول شما زیاد رفته ایستاده باشد، یعنی از خود شده است، شما خواطر میشید، شما پشیمان میشید این کار کردگیتون. بعدا اگر سالن در نزدیکیتون باشد شما کوشش میکنید که به سالن رفته تعریفتون رو باز تغییر دهید. لیکن تغییر داده میشود وقتی که شما به سالن رفتید و یا کوشش میکنند که بر شما باز دیگر تعریف رو پادکلوچات کنند. اما تعریفی که شما داشتین آرخیو نه، دیگر به وی برگشتن نمیشود دوستان عزیز. برای این پیش تعریفتون علیش کردن معلومات پورا درباره تعریف خودتون گیرید، بعدا درباره تعریف نوی که شما پادکلوچات خواهید کرد. دوستان عزیز گفتیم که پادپیسکه ها چند نمود می شود، چه خیلی می شود؟ 2 نمود گفته می شود. پادپیسکه با رقم های گوناگون، رقم های کوتاه، با تلفن شما در آمده پادکلوچات می شود. رقم های کوتاه یکی هستند 770 مثلا 451 512. همین پادپیسکه ها در حالتی که با شما پادکلوچات شد بعدا با شما SMS میاد. شما این SMS رو نباید خاموش کنید و دلیت کنید، بلکه شما کوشش کنید که این SMS رو ثبت نمایید و با سالن بیلاین در آمده این پادکست رو خاموش کنید. اگر سالن بیلاین شما دور باشد پس شما در همین SMS که با شما آمده است در این SMS تنها نویسید استاپ با حرفای روسی، با حرفای کلان نویسید استاپ. در حالت استاپ نوشتن با همون نمبر با فرستادن. وقتی که شما فرستادن اوکی این پادکست که شما پادکلوچات شد خاموش کرده می شود، نابود کرده می شود. گفتن هم اومد که امروز
имрӯз танҳо дар бораи Билайн мо маълумот дода истодаем ва дар рӯзҳои дигар, дар дигар рӯзҳо мо дар бораи Мегафон, Матиф, Теле2 ва ғайраҳо маълумотҳое ки мо пешниҳоди шумо мекунем ҳамаша ройгон аст, бепул аст. Дӯстони азиз, хавотир нашавед, марҳамат, дар сайтҳои интернетӣ мо даромада овона шавед, занг занед ба номерҳое ки мо гузоштаем. ва пурсед чизе ки ба шумо дар кор бошад. мо ҳама вақт тайёр ҳастем ки дасти кӯмак ба шумо дароз кунем. шумо дар ғарибӣ ҳастед ва мехоҳед ки як касе бошад ки камтарак ба шумо дар бораи операторҳои шаҳри Екатеринбург ё тамоми шаҳри Россия каме ҳам бошад маълумот диҳад. Марҳамат, мо дар ҳамин ҷо тӯли чандин сол дар ҳамин оператор дар ҳамин ширкат кор карда истодаем ва тайёр ҳастем ки ба шумо кӯмаки худро расонем. ман тасмим гирифтам ки 5 соат ман бояд дар хизмати мардум бошам. то он даме ки ман ба Тоҷикистон бояд равам, ҳар рӯз 5 соат бояд ҳамроҳи шумо бошам ва маълумоти пурра дар бораи операторҳои шаҳри Екатеринбург ва Россия информатсияне маълумоти пурра пешниҳоди шумо бояд кунам. дӯстони азиз, ин операторҳо ширкатҳое ки шаҳри Россияданд 24 соат дар хизмати шумо. касоне ки наметавонанд бо забони русӣ бисёртар настар хубтар фаҳмонанд, пас ба мо занг занед, нависед. мо кӯшиш мекунем ки ба операторҳо ва ширкатҳое ки дар шаҳри Россия ҳастанд пайваст шавем ва маълумоти пурра барои номерҳои шумо гирем ки барои чи зиёд хӯрда истоданд ё ки барои чи барои шумо қулай нест. дар Россия, дар ҳамин шаҳри Екатеринбург тамоми намуди тарифҳое ки барои шумо залул аст, хос аст, албатта ёфта мешавад. дар шаҳрҳои Россия барои мо бениҳоят ширкатҳои қулай ҳаст ки симкартаҳои нағз мебаранд. ҳозир барои Тоҷикистон тамоми намуди симкартаҳо қимат шудааст аз худи занг задан. Мегафон тарифи худро пешниҳод дорад ки ба ном аксия тёплый приём аксия аст ки ҳар моҳ метавонед бо ин симкартаи аксия симкартаи ширкати Мегафон шумо метавонед Тоҷикистон 50 минут бепул, яъне ройгон гап занед. 50 минут гап мезанед. боз интернеташ тамоми интернеташ шабонарӯз интернеташ безлимит ҳаст. 50 минут барои Тоҷикистон гап занед ба шумо иҷозат метиҳад. тамоми Россия дар дигар шабакаҳо дурбл аст. дар худи Мегафон ройгон аст. шабакаи Мегафон бениҳоят як шабакаи пурқуввате ҳаст ки дар тамоми ҷои шаҳр, на танҳо шаҳри Екатеринбург, балки тамоми Россия қариб ки кор мекунад. сифати баландаш дар чи аст? Дар подвал, дар криша, дар даруни корхона, дар тамоми ҷода связаш бениҳоят хуб аст.
связаш бениҳоят хуб аст. Мегафон. Бисёр одамон савол метиҳанд ки бародар мо стройка кор мекунем ё ки подвалда кор мекунем ё ки мо парникда кор мекунем, кадом намуди симкартаҳо дар ҳамаи ҷо мегиранд. Ягон намуди симкарта дар ҳамаи ҷо намегирад, не ки связи мегафон бениҳоят пурқувват аст. Связи билайн бошад, сифати баланд дорад, пурқувват аст. мотив местни звонок аст, яъне дар даруни шаҳр, дар кадом шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед, бисёртар ва хубтар, сифати баланд ва нархи арзон ва скорости тез дорад. Дар бораи Теле2 ки Ростелеком аст, бисёр шаҳрҳои Екатеринбург ки аз Екатеринбург дур ҳастанд, бисёртар одамҳо Теле2 истифода мебаранд. дар баъзе ҷойош бо Теле2 соз намегирад, дар баъзе ҷойош не истифода мебаранд мардум. аз ҳамин сабаб шумо метавонед аз Мегафон, аз Билайн, аз Теле2, аз Мотив, аз Йота ва ғайраҳо метавонед истифода баред. шахсан худи ман ҳам Билайн дорам, ҳам Мегафон дорам, ҳам Теле2 ва Мотив надорам. барое ки местни звонокҳои ман бисёртар дар дигар шаҳрҳо алоқа мекунам. аз ҳамин сабаб Мотив дорад тарифи худро ки 500 юнит пахши Россия, тамоми Россия ройгон мебошад дар як моҳ. барои интихоб намудани ширкат яъне оператор барои шумо ҳозир ман як совети хуб метиҳам. Вам наушник нужно или зарядник? Наушник. Подойдите сюда, пожалуйста, я вам наушник дам, который очень хорошо поможет. Да. Попробуйте, послушайте. Он очень громкий. دوستان عزیز، برای انتخاب نمودن شرکت یعنی اپراتورها در هر جایی که شما باشید پیشه که معلومات گیرید که اطراف یعنی نفرانی که در آنجا استقامت میکنن کدام نمود اپراتور استفاده میبرن. بعدا شما میتوانید که برای خود Sedagi. Sedagi چه بده؟ نمیخونم. میخونی؟ دیگه گرفته بودم؟ نه روزی استفاده. سه ماه میتونی استفاده بکنی. سه ماه درش نیست در بینا. ده؟ لبا. Aha. 350 сом. بله مگافون 350 сом. در یک ماه میتونید دوباره پرتاب. میتونید که یک سراز یک بار پرتاب. چیست بزنید؟ Original dora? Original هست. میشه؟ Originalش نیست؟ Original هست که ماته. ای 600 сом تو یکی دو تا. تو ببینیم من. مال است. چلو. نه تو نمیشه 300 сом.
این 500 چند هستم 500 چند هستم نشتی کردم این ده هر نماشنی که خوب هنو جبه رو نگم باقی میان شانسی بیرونیم کشت میان کشتش بگم شبه چه که باید توز باید این که دوستم عزیز هر کجایی که استقامت کنید شما اپراتور فهمید که کدام نمونه اپراتور استفاده میبرن بعدا شما سیم کارت بگیرید تو که وقتی شما سیم کارت میگیرید که در آنجا شما تماما سویاز نیست بعدا از انتخاب نمودنتان پشیمان میشید نه این 300 رو 500 رو 500 چون نسیم یک کارتشتا اوريجينال فیرمینی همه طرفا سه تا ناوشنی گرفتم همه چی اینا که گرفتی دیگه ناوشنی نمیمونه باز دوره من آمودی دیگه 800 تومن وایش هم روز زورده یکی این به حد ناوشنی که خوبه یا باش کنم هم ناوشنی بیشتر دیگه هم صبح میکنم تاجیکستان کجاش میشه؟ کجا؟ جبیل هم ده خوب هست اوریجینال هست کارش باخچه این سه تا هستم چی 300 میتونم؟ اینا میگیره؟ این خواست میکنم اوریجینال داره Original? اوریجینال جواب نمیگم همینه آغاز نمیکنم спокойно, тихо, качественно, культурно همون که کدوم؟ همینه این اگه کачество برای زلال نمیرسونه ده Original آه ببین هر رای خوبه شما ده 550 رو تو باید کچ خودت میفهمی مال سلامت باش برادر جان خوش آمده حال دوستان عزیز هر آن چیزی که قیمت باشد البته کچ و صفتش بلند است یکم چیزی ارزان با صفت نمیشود این جبیلو است نوشنیک از 1500 تا 2000 است از 1500 تا 2000 است با هست 300 سوم 400 سوم 500 سوم وابسته از کچش یعنی کچستا در حالت کچستای خوب شما اگر گیرید نوشنیک از 500 روبل بالاتر است 500 سوم 200 سوم 300 سوم 400 سوم برای شما خیلی نوشنیکی هست که شما میتونید توی 3 ماه 4 ماه استفاده برای سیکرتش میدونید در چی است و علیکم با سلام برادر جان خوش آمدید تاجیک طلایی ما تاجیکای نقرگیم دوستان عزیز بسیار آدم ها میاین میگن که خریداری میکنن بعد میگن که چند ماه استفاده بودن ممکن است نوشنیک رو
بعد بعضیش наушникҳои 100 сомон 200 сомон 300 сомон интихоб мекунанд. Ана ман ҳамин савол шунда ҳам ҷавоб метиҳам. Как вы пользуетесь? Чиқе ки шумо истифода баред? Чиқе ки шумо истифода баред? ҳамон хел наушник нағз ба шумо хизмат мекунад. Секрети асосии истифода бурдани наушник ва телефон дар чи аст бародарони азиз? Агар шумо донед дар комментария нависед ки чи аст. Ман фикри шахсии худро мегӯям ки ба шумо истифода бурдани наушник качественный ёки некачественный ёки вай ҳамаш вобаста ай нархи навош аст. Фирӯз Иброҳим ва алайкум ассалом. Салом алейкум. Агар наушника шумо гиред 400 сом 500 сом ҳама вақт эҳтиёт мекунед. Эҳтиёт мекунед ки наушники шумо вайрон нашавад. Агар наушника гирифтед 100-200 сом аллакай даст ба даст мешавад. Ина метавонед гӯш мекунед, вай метавонед гӯш мекунед, дилтон месӯзад. Хай 100 сом гирифтен, 200 сом гирифтен. наушники қимат гирифтен агар сифаташ ҳам паст бошад, тӯли чандин моҳҳо шумо метавонед истифода баред. Дар шумо хизмат мекунад. Агар наушника гирифтед 150 то 300 сом, мана хел наушникро гирифтед, фирӯзҷон меҳмон шавед. Агар мана хел наушникро 100-200 гирифтед, ям кас гӯ ки те наушника гӯш кунед, на ма гӯш кун. Миҷгар 150 сом даст. вақте ки шумо наушника 500 сом зиёд мехаред, дил худатон намешавад ки бисёр истифода баред. барои ин эҳтиёт мекунед. Анақа секрет дорад. баъзе одам 150 сом ба мегирад, танҳо барои худаш истифода бурдан. қариб дурӯғ нагӯм 1 сол истифода мебаранд. қариб 1 сол истифода мебаранд. барои чӣ? барои ки эҳтиёт мекунанд. барои ки эҳтиёт мекунанд. шумо ҳам чизи худатонро эҳтиёт кунед. гуфтам гапо долго будет жить. Так что, бародари азиз, ҳар он чизе ки шумо харидорӣ менамоед, харидорӣ мекунед, шумо бояд бо диққат бошед ки чӣ харидорӣ карда истодаед. качество хуб аст ёки не? качество яъне сифати баланда нархи баландро талаб мекунад. секрети ҳамин наушника истифода бурданашам мегӯм. вақте арзон гиред, дилтон намесӯзад. вақте камтарак қимат наушника ки гирифтем, эҳтиёт мекунед барои истифода бурданаш. ҳар он чизе ки қимат гирифтем, аллакай эҳтиёт мекунед. ҳатто сари либосе ки шумо мехаред, бисёртараш бисёр одам истифода дар ҳолати пӯшидан беаҳамиятӣ мекунад. дар ин ҷо дар он ҷо дар ҳар куҷо кашол мекунад ёки кашида мепартояд. барои ҳамин дар ҳолате ки як чизро бо сифат як чизро эҳтиёт карда пӯшидан гиред, истифода баред, албатта тӯли чандин соло метавонед истифода баред. мо ҳамкурс доштем, мегӯ ки ман хеле инҷи қиястам ки мегӯ ай синфи якумӣ мегӯ ҳатто аз садикам дафтарои ки мехондам синфи як мехондам олиам дар шкаф шванерам ҳаст. мо чизо ман намебинам, намепартам ҳар куҷода. бародарҷон, мо дар шаҳри Екатеринбургем. шаҳри Екатеринбургдам. Екатеринбургдаймо, шаҳри Екатеринбургдайм бародарҷон. мо ҳамин чида падилита кунам як бор даимо. барои ин ки 5 соат ман дар эфир ҳастам. дар 5 соат чандин нафар одамо
дар омада савол ҷавоб мекунанд. бисёр одамо мехоҳанд ки каме ҳам боша маълумот гиранд дар бораи шабакаҳои шаҳри Екатеринбург ёки Россия. барои ҳамин поделиться кардан бо хубтар аст. ҳозир подписка дар тамоми шабакаҳои Россия ҳаст. подписка ба ҳамин хотир бисёр одамҳо кӯшиш мекунанд ки аз куҷоям бошад, камеам бошад, маълумот гирем ки дар бораи подпискаҳое ки дар телефони шумо подключа мешаванд, чӣ қадар онҳоро хомӯш кунед. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bagati odam Mosxon. Salomat bosh barodarjon. Ba fikrim ki xudot az shahri Kulub ҳастӣ. برای چی شهر کلوب گفتم؟ برای که دوستان عزیز من شخصا خودم از شهر کلوب هستم. بعدا ما مردم شهر کلوب بسیارتر حرف ها رو، جمله ها رو، نام های آدم ها رو کوتاه کرده گپ میزنیم. یعنی بعضی حرف هاش رو استفاده نمیبریم. این گپ رو یک برادر عزیزمون ما را در حالتی که در ناحیه رشت کار میکردم در همونجا گفته بود که شما مردم همین نامهای آدم رو راستیگه گفتن شکست میگیریم، با پورگی نمیگیرید همین نامها رو. باشن برادر جان. و دوستان عزیز Kurban tepa zinde baş. Katlan. Salamlar baş. یک سال Kurban tepa رفتم. وخش. این نبود. رایون وخش رفتم. بعدا دو تا حکایت گنده جو رفتگی در همین حیاتی من. انا یکمش وخش رفتم، دویمش بچه زنده باشیم. رحمت برادر جان. دویمش Шакарбаланд қишлоқи Тебалай меган дар шаҳри Кулуб аст. анҷа вақте ки Кулонтепа рафтам, туи тамошо рафтем, туи даъват мон кардандан рафтем, дар онҷа мегӯям ки аз куҷо мешавад? Мегуфтем ай Душанбе, мегуфтем ай пойтахт. дар ҳақиқат хел вай гап мезананда аз пойтахт мешавад? гуфтам ки ҳа аз пойтахт мешавад. بعداً از در شکربلند شهر کلوب رفتم در قشلاق تبلای. در اونجا هم همین خیلی گپ می‌زدیم. از کجا میشه؟ میگم از دوشنبه. میگن از پایتخت. بچه از پایتخت. ها از پایتخت. در حقیقت درست است. ما مردمی که در شهر دوشنبه زندگی میکنن البته از پایتخت هم. салом алейкум харгушот соза бародарҷон,
خورشید جان خیلی سازی چنجی خرگوشو چخلا خرگوشو آدرس تا ندادی یا بین خبرت بگیریم با پورگی آدرس تا کلیستون در ایموی من نصیب باشه من میبینم یک بار خبر میگیرم این میناتورا انشالله نصیب خدا نکشمون انا راستی گپ من توجیکستان رفتم بعد از توجیکستان بعد وای رفتنیم مسکو طولی چند روز در همون شهرهای مسکو در همون شهرهای توبه مسکو نزدیکی مسکو نصیب باشه من گشتنیم این برای یکم کس ما رفتن برای این برای برادرو پیش این یک کس رفتن نیستم پیش همشون رفتنیم یعنی در همون شهرهای روسیه یک بار چرخ زده همه شهرها رو خبر گرفته آمدنیم من 30 روز وقت دارم وقتی که مرا отпуск میتیم از 15 تا 30 روزه وقت دارم که من تمامی شهرهای توجیکستان و روسیه باید من بگردم دوستان عزیز تلفن من تلفنی که گرفتم S9 پلوس دینا در حقیقت من همین تلفن سنجیدم و سنجیده برآمدم طول 1 ساعت من بنوار گرفتم 1 ساعت 11 منوت باشد 8 گیگابایت میشه تلفن من 256 گیگابایت دارد یعنی من میتونم 30-40 ساعت با پورگی بنوار گیرم تمام جای توجیکستان و روسیه را بنوار گیرم بعد از اومدنم میتونم که در همین روسیه وقتی که اومم رسیدم میتونم که همش در اینترنت پاک کنم از همین سبب من خیلی از همین حالت من خیلی خرسند هستم که تمام جایها رو ما چرخ زنم تماشا کرده گردم سیراونو خاطره من زیادی میکنه اگر من در یک روز 10 ساعت اگر بنوار گیرم یعنی 80 گیگابایت در یک روز 80 گیگابایت در یک روز باشد 80 گیگابایت در 10 روز من 800 گیگابایت برای من 1 گیگابایت پامت لازم میآید که من فلشکای دارم یعنی جوسک دیسک دارم که 2 گیگابایت است باز 256 گیگابایت پامت تلفن باز دو تا 128 گیگابایت فلشکای کامرای کلان پلوس 64 گیگابایت یک دو فلشکای دیگه همراه خود میگیرم به نهایت خوب میشد برای من فلشکای لازم هست که 2 گیگابایت باشد فلشکای خود خطیه به 1 گیگابایت یا یکی تلفن برآمدگی S10 1 گیگابایت فکر کن دوستان عزیز در حقیقت تلفن‌های نصب برآمدگی است حاضر در سودا پنجهای زیاد دارد اگر تمام روسیه را به نوع صورت گیری 1 گیگابایت پر نمیشود یا 100 گیگابایت حتی پر نمیشود اگر به نوع گیری یک روز در 10 ساعت یک روز 24 ساعت باشد 10 ساعت شما نواربرداری کرده گشته میتونید نمی‌موجود بود اختون طاقتون میکفه نه برادر جانو بعضی آدم علاقه طبیعت او علاقه این چیز قبول کرده است 10 ساعت بنوار گرفتن کار شوخی نیست ده ساعت لیکن من وظیفه دارم که در یک روز 10 ساعت بنوار گیرم
من در پیش خود همین خیلی مقصد موندم که در حالتی که من وقتی که من توجیکستان میروم با پورگی باید من تمام گوشه و کنار توجیکستان و روسیه رو به نوار گیرم تا که فلش کانال خود رو از سر نو در صفحه پیش یوتیوب بذارم. من باید دارم که کانالی من کانال سامبوی تیوی یکتریمبورگ باز رنگ پیشتره در صفحه پیش قدم میگذارم. خیلی برادران عزیز کوشش میکنیم، حرکت میکنیم. اگر طول یک سال شما نوربرداری کنید، подписчик جمع کنید، پس خسته نباشید. بعد از یک سال یوتیوب شما در صفحه پیش میگذاره. تنها کانتنت خود رو داشته باشید، یعنی نوربرداری خوب داشته باشید. خود شما فکر عقیده یعنی ایده خوب داشته باشید، به نهایت خوب میشن. الکی یک ساعت با قریبی میشد. یک ساعت نوربرداری ما 53 مینوت و 40 سکند است. بود نوربرداری ما دوام دارد، یعنی افیری ما دوام دارد. در حقیقت من میخوام که با پورگی بعض نوارها را تماشا میکنید، توجیکستان میروم خیلی تعریف میکنم، جایهای زیبا داره. بعضیش رفته نمیدوند راستی گپ کجا رود توجیکستان، جایهای زیبای توجیکستان نمیدوند. میگه که нам нечего делать здесь в Таджикистане. Именно вот до Душанбе, мега там одна рынок мега не отличается от нашего рынка мега в России. Там еще что-то есть мега, это и все мега. Нам нечем делать. Не бардарне здесь. В Таджикистане мо ҳар гӯша ва канораш, ҳар як улицаш беҳтарин аст барои худи мо ва барои нафароне ки ба шаҳри мо меояд. бояд мо кушода дар тамоми ҷаҳон паҳн кунем ва нишон диҳем ки дар ҳақиқат ҷойҳои зебо дар куҷо аст ва куҷо рафтан дар кор аст. аз як ҷиҳат аз як тараф гапи ҳар як путешественник, ҳар як туристе ки ба Тоҷикистон меравад гапаш дуруст аст. дар ҳолате ки намедонанд меҷоранд, намедонанд куҷо раванд. ҷойҳои зебои Тоҷикистонро бисёртар ба навор гирифта дар ютуб паҳн кунем, то ки тамоми хориҷи кишвар туристҳо бинану ба Тоҷикистон биёянд. чӣ қадар турист дар Тоҷикистон зиёд шавад, ҳамон қадар даромади зиндагии Тоҷикистон боз ҳам хубтар гӯшгуфон мешавад. мардуми мо пеш меравад, боз ҳам машҳуртар мешавад дар назди дар тамоми рӯи ҷаҳон. зинда бошед дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. دوستان عزیز که ما دوستان عزیز روز من با شما از мегафон як чиз пешниҳод мекунам. мегафон опсиясай возможности начинается с тобой. ин информация, ҳама информация ки дар бораи тариф аст дар ҳамҷа наистага. салом алейкум. салом алейкум. ва алейкум ассалом. Kazuna önce ben simge taklif yaptım megafon. Hanım failem. Ama mahkam şöyle gibi yapıştırdım.
салон мегафон дро хой халқина 55 каналда якум этажда аст мера мега ки сабаби маҳкам шуданашон бугатон бо ман компания мегафон зан задам гуфтанд ки ҳамон ҷои харидаган ҳамҷо мегуфт ҷа офис продажа ҷа фақат фурӯхта мешавад обслуживание надорад айпит худаш просто так маҳкам мешавад офис агар мегафон занг зада боши мегафон мо дастайдем мекунад вай то шумо бояд қатмо гап занем яки вақте ки ба ном фамилиятон гирифтагин ҳама мисол тахтай мо да занг мезанам мисол мо личный кабинет медорем ягон услуга агар подключат боша отключат мекунем агар симкартаро шумо васланид кардан хоҳед алтина 55 паспортон нишон ки васланид карнавал да метр 1 метр 1 метр ход дари стоянка ко медро рост мера тара рӯ пори фонтана Руслана? О, Руслан. Айма гирифтаги симкарта? Там де ташвиш рафтанги. Баъд мегафон иш маҳал намега ҷо хади. Мегафон просто оператор туда ягон чи подключат шидаги боша, ягон симкарта ягон проблема дошта боша, маълумот месояд. Ки мисол ягон проблема дорем. Агар шумо мисол симкартатон хомӯш карда отключат шидаги боша, шумо бояд салом кунед. Салом мегафон. Мешавад чӣ қисмат дорем? Ҳар чӣ чиданаш мумкин баҷон. Одамай худ ба худ мурдаистан. Ай симкарта ки дӯст бая. Ай баҷон. Чӣ акават чӣ ёрем чӯлои Samsung Galaxy iPhone. Бовардига? JC S рост ям ҳаста женский шахс мужскоиш нест. S а? Ин неё? Смотри. О, женский шахс мужскоиш нест. Мужскоиш нест, братан. Место. Фақат женский шахс. Кар неберу закасно. Кар неберу закасно. Бега басате 5-6 мотор дара кор мекунем. Делиша ҷорем. Алон цвет ҳам надорам, мужской боша, главное. Салом. Дӯстони азиз, хеле гап. Касе чизе нависта будаст. Тоҷикистон боша сим корт. Алло. Алло, салом алейкум. Салом. Ай куҷо шумо? Ман метавонам як сим карта харам. Бардар ки буди? Ака Абдулло. Ман дар шаҳри Екатеринбургам. Аз шаҳри Екатеринбург ҳама метавонад сим карта бихарам. Ҳар нест бардарҷон. бале метавонед шумо харид кунед. Метавонед шумо харид кунед. бале дӯстон. гапза бардарҷон гӯш кардесам. Алло, лабай ҳисори Абдулло. гапза гӯш кардесам бардарҷон. симкартаи Тоҷикистон. Бардарҷон не, мо танҳо симкартаи шаҳри Екатеринбурга подключат мекунем. Шумо аз ҳамаи симкартаҳое ки дар барои Россия истифода бурда мешавад, ҳаминро харидорӣ карда метавонед. Симкартаи Тоҷикистон танҳо аз Тоҷикистон харидорӣ карда метавонед. Аз Россия симкартаи Тоҷикистон наметавонед. Фақат як роҳ дорад. Ягон кас оместа боша меги ки аз симкарта харем биёрем. Дар номаш мехарам, меорам метиҳата, ба иҷа мегирӣ истифода мебарем. Не, тоҷикӣ дар кор. Бародарҷон, ман фаҳмидам хита. Не, айҷа намешавад тамоман. Боз дар Тоҷикистон симкарта гирифтан қиин шидагияко. Ҷо бо ай Россия симкартаҳои Тоҷикистон. Hiç kimse konuda almak ilişki. Hava bardarcan, salam aleykum. Ve aleyküm assalam, korun doğru. Salameti ol. Jo budi çand qanam di.
کجا میبرم رفت آمده آفرین بعد آدرس نمیتی من ماهی دیگه میرم رفته یک پله چوی هم ودکا داشتگیتون از زنم کیف کده گردم بای بده زنده باشی تلفن بزرگ نمیشن چی بله بردار جان شاید بیست کمیسه یکتا مسئله دیگستگی مرحمت چی بله بردار برای چند رسیدگی شما اینجا تک پیری کرده کن آها اینجا نویستی که قرض میکنه قرض میتیم من رایم پتین هم پول بیوقت سپردیم سوخت است این مگر فیمیزم دخترو با страховка я мне когда бьём шу он план есть перезонный он сол даза поза тегем منم یه روزی ایستادگی پیش داری من با هم اینو فقط صدام میتونم نفرینه که گرجدانی روسیه انا پشتی من با مول بلاک هستن در اینجا میتونم اسکیورا میتونم چند پولی دار کره میتونم باید چند روز نبودم که این شا قطعی باشه مسئله میکنم روز دیگر من معلومات ندارم در بلاک و دیگر و تمام بود دیگر است پیش استانوفکا بودگی نمیگی هوجا رکلام کردگی اول چیه آخه کردیتی خونه های این پول میتین علی چی زالول باشه مقصد را گیری هم جای چی نه همجا جای کراش راه فهم همش بعد پراگی فهم بعد که سرا رسمه نشه یا نوای فهمیدن دار کردم شما ده بقید جای کارهای پتین از سوخت فهمه بقید شما ده خیلی دوستان عزیز خیلی براشورکوی هست که در تمامی اپراتور در این جوابان با شما بگم که معلومات پورا نویسندگی نیست معلومات درباره سیم کارت ها هست درباره تعریف ها هست بسیار براشورکو کامبیناسیون подключení ندارم با شما نشون میدم انمی خطایی برای که شما میخواهید که خود شما با یک تعریف گذارید اما نمیدونید که چی گذارید در اینجا پاکت SMS که کامبیناسیون بعضی از این است اینجا ببینید همش نیست دیگه با قانون قاعده شمنده کامبیناسیون را در حالتی که شما براشورکا داشته باشید برای شما یک فایده برای که معلوماتی پورا میخونه درباره دیل поездка по России یعنی رومینگ ده از این شهر با اون شهر از این شهر به اون شهر من подключениش میخونید برای چه یک چند камину چند قلای در کور تعریف خود شما انتخاب میکنید از همین سوال نشونه که возможность начинается с тебя یعنی خود شما میتونید که انتخاب نمایید تمام نمود تعریف را خیلی خوب میشه که شما دانسته تعریف انتخاب میکنید چو کرده میره نصیب باشه که میره بگیری من آخه پشت من بودم من تکنیسکی چو بردم تاگی دوم نرسوندگی مال بلاک نیست اگه بانک نیست مال بلاک بیا برای با خودم معلوماتی پورا ندارم من تماما اونجا درآمدگی نیستم این نیست فقط بعضی آدم‌ها بسیار آدم‌ها میگیرن بسیار آدم‌ها مینومن خیلی که با من خود و خیلی فهمه با خود شما اگر درباره هم معلومات گیرید بهت خوب میشه و این پرسین چی گپای با اومدم و دا گپ زنه که ما دیگرو دا گپ زنه معلومات پورا گیریم ببین مول بلاک بسیار آدم‌ها کردیت گرفتنی میشوند یا که پولشون در کار میشود میگه که از اونجا قرض گیریم خوبتره که پیش یک کس کردن خرج کردن میگه دایم گیریم مالی پرسنت هم گیرم میگه انا مقصد
агон фирма боша, компания боша, ки мо дар 10-15 ҳазор ҳар моҳ, ҳар ҳафта мақсад супордан гирем, немиём пул.